recognized. Councilor Navilo, you have the floor. Damgid nga salamat Madam Chair sa atong floor leader. Mayong agagid sa tanan. And again to our Vice Mayor sa akon nga mga kaupod nga mga konsehal kag sa tanan nga Ilonggo nga kag sa tanan nga Ilonggo nga kapulna sa gobyerno nga damo sekreto. Kag sa kada Ilonggo nga padayon nga naganaon para sa isa ka matinlo kag matuod nga serbisyo publiko. Intriguing title, No Secrets in the City of Love. Pero ang context sini halinggid sa realidad kag sa tuod nga ginakinahingan sang mga Ilonggo. Currently, we have ₱1 trillion infrastructure projects. More of these flood projects riddled with alleged overpricing and corruption, questionable bidding, and missing accountability. This is from the Councilor Sheen. Away from the microphone. Okay. This is from the people's money, not the politicians' money. Kwarta nga pwede tani makapatindog pa eskwelahan, makapakayo ospital, nakahatag na tani isang kabuhian sa milyon-milyon na Pilipino. Wala kita gahambal nga tanan, pero kadaman sa mga proyekto nga kung naubra ng sang insakto, dapat paprotektar sa aton sa baha, nakasalbar sang kabuhi, nakabulig sa pumuluyo. Dili sa aton syudad pa lang may 4.1 billion flood control projects. Panawagan sang tanan, pasabton kung may proyekto nga hindi insakto. Amo na nga ginsuportahan ko gid ang pagpatukod sang Quadcom nga mabuhat sang investigasyon. Bago sini silent lang ang mga tawo, may ara sang kulba nga maghambal. Pero subong finally, ginastoryahan ta na ang kamatuoran nga gakatabok. Corruption is present in the government and we must keep fighting to stop this. Nangisog na ang kadamaan para storyahan ini, wala na tagapakuno-kuno nga ang tanan perpekto. Ang kaisog naton nga magpanawagan sa nasyonal sa iban nga ahensya, kaya man dapat naton sa sarili naton nga balay. Para sa akon, ang call for transparency masugod dapat diri sa City Hall. Dapat diri sa syudad sang Iloilo maging prioridad ang kontra sa korupsyon GU kag sa barangay level. If we do this, we can maximize our budget. Ang kwarta nga masave magamit sa iban nga nagakinahanglan naton, pwede man ang pag-purchase ng emergency go bags. Maiwasan naton ang pagpangutang sa aton LGU para makaiwas man sa dako nga interes. And eventually, mag-grant naton ang higher permanent reductions para sa aton nga taxpayers. Many are asking about in Iloilo City. Two of these are the 800,000 waiting shed. Was there an urgent need for this structure? Is this structure of standard pricing? Second, also the roofing of the rooftop of the overpass located sa diversion amounting to 4.1 million, which is already enough. Yes, I think kinahanglan gid man kay mas kinakugatabok da kinahanglan gid man ato. Pero ang pamangkot, is there a need na amugid ni siya kamahal? We in the Iloilo City government must be able to answer this because these are valid questions. Are we going to consider these questions irrelevant or just politics? Public trust is a must. No secrets in the City of Love. Kilanlan halungan ta ang salig sang publiko. Pariyo lang sa mga amuni nga instances. Daging pabayad ka sa balay nyo na mag-amot sa galastuson. Pagbalik mo, ginhambalan ka, ubos na ang kwarta, kulang pa. Namangkot ka, diin gindasto ang kwarta. Sinabat ka lang, privacy law. Ano di ang mabatsyad mo? Is this a lack of information or maybe no access to information? I and the City Council must acknowledge that kinahanglan pataason ang public participation sa ginaubra sang gobyerno. May it be sa pagplano o sa pagbudget sang mga proyekto. How can we for the people without the people? The people
given access to information on matters, ano ang mga implementar kag gina-implementar nga proyekto sang LGU, sang government, pila ang budget sang city government, pila ang budget sang barangay, ano ang ginagastusan sang budget. As Senator Bam has said, the people should know where the taxes go up to the last. An effort to fight fake news, misinformation left and right, and giving access in official records will guide the Ilonggos properly. When we talk about transparency, it is not an attack. When people ask questions, it should not be treated as an inconvenience. Transparency is not optional in the government. It is our duty. Wala kita dapat taguon sa tao, wala kita taguon sa mga Ilonggo, tanan nga pamangkot sang pumuluyo, dapat sabton. I think it is not disadvantageous to anyone kung gaan tang publiko sang mechanism for people's right to information. Dapat padayon ta nga siguraduhon nga yara ang salig sa mga tao sa LGU. Access to information will be our main armor in fighting against corruption. No secrets in the city of love, karapatan sa mga Ilonggo ang makabalo. Madam Chair, I submit myself to question or comments for the privileged speech that I've given. Councilor De La Llana, you have the floor. Good morning, Madam Chair. Good morning, colleagues. While I truly support the call of my honorable colleague here for transparency in the city of Iloilo, I support it. You know, transparency is knowing what we have. We must first know what we have, what kind of information we have. You cannot disclose something you never taken the time to study and to understand. So if you want to disclose something, you have to learn. You have to study it, because transparency is not simply about disclosure or visibility. It is about understanding, knowing what information exists, how it is managed, and how it can be responsibly shared. Anyway, Madam Chair, ginasuportaran ko ni ang speech ni Councilor Mabilog nga entitled No Secrets in the City of Iloilo. I know a lot of secrets here in the City of Iloilo. Kadamo ko sang nabalaan nga sekreto sa syudad sa Iloilo, pero ginabutan ko gid permi sa ulo ko. Ang sekreto na bala may ebidensya ka? Ang sekreto na bala kinanlana, is it of national interest? Like for example, I know a secret nga there is one public official nga na in love sa isa ka elevator boy. Is it the truth? Yes. May ebidensya ka? Yes. Pero interest ni bala sang syudad? No. That's why sa laon ta ang mga secrets. Miyara man ko yung secret nga nabalan nga isa ka public official, may bata, wala tatay. Pero wala kita labot na, because as long as hindi concubinage or wala sisang kaso, hindi na yung public interest, wala kita da labot. Because hindi na yung national interest. So, we have to make sure ano nga secret. O, may secret man. Nga there is one public official nga homosexual, ang alam niya kuno ginaliwat-liwat. So, I mean, like, you know, there are a lot of secrets, but we must try to understand nga ang sikreto, although ibunyag ta, importante na bala nga dapat ibunyag. Because is it of national interest? Maguton ta, may ebidensya ka, is it truth? Yes, pero hindi na kinanlan sang tao mabalaan because ila na ya. So, Madam Chair, ang gin-open up mo man, Madam Chair, ang party sa overpass, kag ang sa waiting shed, yes, but I think we must first get the truth sa records sa aton city engineering's office, because mayara sila explanation dito, Madam Chair, as to kung ano ang status sina sang aton nga waiting shed kag sang overpass, kaya ko galabay mo po da. And of course, ang aton nga ginambal mo nga waiting shed kag overpass, yes,
dapat transparency. The same standard, we should apply the same transparency, the same standard, the same accountability when it comes sa flood control program. Kaya gina-open up naman mas dako niya ang flood control nga issue kaysa sa waiting shed. Kag ang overpass makita mo, ang waiting shed masulungan mo. Pero ang 4.1 billion nga kinalanta transparency and no secrets, asa subong secret man now, maybe we should also address this nga transparency and secret. Parte sa secret ni Engineer Roy Pacanan. So with that, Madam Chair, I truly support nga ang imo ning privilege speech. So thank you, Madam Chair. Thank you, Madam Chair, for my